Okay, thank you, Lord Hanan. Mashita Isma. Okay, Kathleen. Jerome, Jong, Raja Syari, okay, Lee Kim Hong. Okay, thank you, thank you. Okay. Okay, motto kita apa Less lecture, more assignment Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada pelajar-pelajar semua. Alright. Okay. Pada petang ni, untuk section 1 untuk section 1, the first section ni, nama you tak ada dalam senarai saya Sepatutnya ada. Sepatutnya biasanya I have problem with the section 2 sebab dia forgot Tak tahu mungkin new person in Fabu. Section 1 not in the my list jadi you punya nama tak ada dalam kelas saya. Dan section 2 ada nama. Jarang berlaku biasanya section 2 yang tak ada nama, section 1 yang ada nama. Okay. Mereka sedang fix the problem. Hopefully you boleh tengoklah semua yang nota dalam e-learning dan sebagainya yang ataupun saya nak post dulu dekat siapa-siapa section 1 pun you share lah dalam Google. Saya boleh letak dalam Google Drive. Kalau you nak nota, saya letak dalam Google Drive. Okey, senang saja, jangan bimbang. Ataupun saya letak dalam Google Drive yang dulu, boleh tak? Hello? Eric, section 1 saya letak dalam Google Drive dulu. Senang saya bagi link and then you dapatkan nota tersebut dalam Google Drive. Alright. Okay. Kita masuk kepada topik yang kedua yang kita nak belajar iaitu berkaitan dengan cost management. Okay, berkaitan dengan cost management. Kalau yang lepas, okay, saya cerita pasal cost planning and control. Tetapi cost management ni adalah satu gambaran secara menyeluruh. The holistic view of the QS punya tugas. Okay, the holistic view daripada peringkat pertama sampailah ke peringkat akhir. Kalau ada step dia ada 10 proses daripada peringkat yang nombor 1 sampailah the proses number 10. Okay, itu adalah QS punya rule, cost management. Kita ada dua lah rule kita. Satu cost, yang kedua on the contract. Okay, dua benda itu adalah you punya main competency. Cost dengan contract. Dia saling berkait. Dalam condition of contract ataupun dalam any project yang construction project, dua benda ni adalah satu benda yang berkait. Kalau you tak bagus cost, you problem dengan contract. Kalau contract you not a very good contract punya keadaan, you akan bagi implikasi kepada cost. Sebabnya dia berkait. Okay, jadi itu adalah yang saya kena inform as a student. You need to understand cost management is one of the QS punya main competency. Okay. Yang pertama, berkaitan dengan saya akan share sini. Okay, cost management and the factor influencing building cost. Okay, bila kita nak laksanakan satu projek, bila kita nak start satu projek from scratch, katakan tak ada apa-apa, zero. Okay, katakan zero, site tak ada lagi, contractor tak ada lagi, design tak ada lagi, almost zero, just initial punya discussion. Macam mana kita nak start the project? Okay. Inilah start daripada peranan QS dan sebagainya dalam kita ni. Itu penting yang second aspect of this lecture, itu factor influencing building cost. Okay, itu paling penting. Bila you want to start the cost management exercise, apakah faktor-faktor yang perlu ada dalam in your mind? Okay. Last week, I'm talking about design excellence. Okay, function dan sebagainya. I'm talking about the design excellence, okay, in the last lecture. But for today, I'm talking about the
external factor. Tadi design excellence. Yang ni as a QS dalam you buat cost management ni, kita kena ambil kira a few factor. Okay, you pergi meeting, first meeting, apa soalan yang kita kena tanya kepada klien kita dan sebagainya. Okay, satu, you need to have a framework. Framework kita panggil sebagai cost planning framework. Pada peringkat awalnya, tadi yang saya dah sebut yang sebelum ni, iaitu design to a cost and costing a design, itu adalah the framework. The framework atau the way that you are thinking. Which one you need to balance between cost planning framework. Okay, saya akan share in detail. Okay. Second, factors effective design and influencing building cost. Ada beberapa faktor. Yang ni saya akan ulang balik lah. You dah belajar dalam building economics, but macam kita regenerate ataupun kita ulang balik apa yang akan saya sentuh, sebabnya ianya akan you berkait dengan the next module, which is next week. Saya kena ulang balik, takut you tak ingat. Okay, yang you belajar last 2 semester. Okay, cost estimating techniques and selection of the estimating technique dalam kita membuat cost management. Okay, ini adalah cost planning yang kita kena buat. Okay, cost planning start daripada awal lagi pada peringkat initial adalah efforts untuk ensuring the tender sum equate with the approximate quantity to provide a balanced design and value for money. Jadi, tujuan dalam kita buat cost planning ataupun cost management ini di peringkat pre-contract, which is before the contract signed, adalah untuk make sure, okay, put your focus here to make sure, to ensure the tender sum, jumlah duit yang kita ada tersebut adalah sesuai dengan bangunan yang kita akan terima. Balance design and value for money. Kita tak nak beam yang terlalu besar, kita tak nak tar yang terlalu mahal, kita tak nak roof yang terlalu canggih dan sebagainya yang boleh menjejaskan cost main function of the building. Jadi balance. Balance ni apa maksud balance? Ni. Balance, apa maksud balance ini? Balance design and value for money. Apa maksud dia? Afiful. Ingatkan Afifi ya? Afiful. What do you understand by the balance design and value for money? Siapa boleh cuba? Amy Ku. What do you understand by balance design and value for money? What do you understand? Just try, no problem. What do you understand? Okay. Siapa? Alia. Siapa nak cuba? Bun. Enough money for each stage, okay? Good, enough money for each stage, okay? Enough money for each component, okay? Enough money for each components, item dan sebagainya for each stage, okay? Good, okay? Eric? Okay, Eric? Hanan, sini ada Hanan, Hilal, okay? What do you understand by balance? Okay, balance ni tak mestinya you ada 10 ringgit ataupun you ada 100 ringgit, you divide by 3. Itu maknanya balance. Komponen 1 33 ringgit, komponen 2 33 ringgit and komponen 3 33 ringgit. This is not balance. Balance is a QS, balance design adalah value for money. Every money that you spend give impact to your investment. Give impact to your investment. Bukan nama you bagi 3. Kalau balance ni maksudnya kalau dalam matematik kita balance ni kita bagi 3. You divide by 3, this is the balance. It's not like that. Balance design value for money is you need to think professionally how to make sure that we can achieve every single dollar of investment by our client. Okay. The advantages. Okay, ini adalah advantages. Ada 6 advantage utama kalau kita ada QS lah dalam buat kita panggil sebagai pre-contract cost planning. Okay.
Yang pertama, the tender sum, jumlah tender yang kontraktor ini yang kita akan dapat daripada kontraktor kalau you guna QS lah, is likely to equate with the approximate estimate. Sebab QS ni dia satu profesional yang mahir dari segi costing. You akan dapat pada peringkat awal, katakanlah daripada awal lagi sampailah kepada kita pilih kontraktor, tak akan ada perubahan sebab QS akan control. QS akan plan, control the costing. Okay, itu adalah yang kita kena inform the client. Cost effectiveness and value for money design. Saya dah sebut tadi lah, value for money ni tak semestinya you cut cost value for money ni. Saya banyak belajar on the value for money. It's not about the cost cutting. It's to give impact to the every investment of your client. Tak semestinya kita kena cut cost. Sebagai contohnya, you give, saya selalu in the meeting, I always give what we call opinion to make sure that there is aesthetic value embed in our building. Saya selalu tanya arkitek, is it good your design for the aesthetic value of for this building? Is it this good for our client punya investment? Okay, you need to ask this type of question, and then architect, normally experienced architect, they will tell you what is the reason when they design certain criteria of the building. Okay, dia akan bagi. Okay, balance distribution of the expenditure. Balance ni mengikut keperluan komponen ataupun item dalam bangunan tersebut. Okay, kita tak nak terlalu mahal dan tak nak terlalu murah. Okay, dalam sebabnya dalam kita buat investment dalam property, real estate, building, commercial complex, kita nak yang bagus bangunan kita. Okay. Cost consideration through a greater involvement of QS during the design process. Semua ni lah daripada mula sampai ke peringkat akhir kita akan bagi input. Yang you kena ni, yang kita belajar ni pada this semester, you need to use this input when you discuss with the architect and engineer. Okay. Then number E, the amount of pre-tender analysis by QS should enable more decision to be taken earlier. Ini pun banyak yang saya buat, yang kita laksanakan. Dalam peringkat ni, kita kena, you tak boleh nak jaga hati lah. Okay? You need to be professional. Kalau you kata tak cukup duit, cakap tak cukup duit. Jangan cakap ni dan sebagainya. Kalau you cakap design ni over design, you need to tell the designer, this over design. Okay, sebab itulah kadang-kadang bila meeting dengan QS ni, kalau arkitek dia agak tak happy lah sebabnya dia nampak macam kita nak cut cost. Bukan cut cost, we need proper justification. Why you design. For example, ni saya nak share dengan with you. I have one project. In masa tu dekat mana? Di Kuala Lumpur. Okay, di Kuala Lumpur, a very good early ataupun outline design by the architect. Dia tunjuk ni dinding dia, ni luar dia, ni dinding dalam. The problem when I did the estimate, okay, I do the calculation and etc. and put the rate, the cost burst about 40%. And then I immediately inform the client, okay, we need additional money, 40%, okay, of the design. Okay, but our client, they are very smart. Our client very smart. They have certain amount of money, and then they're not going to add another 400,000. Okay, they are not going to add another 400,000 because they need to use the money in untuk benda lain. Okay, jadi my client ask the design team, can you revise your design? Ni saya bagi ni, can you revise the design? And then we discuss in our design team, okay, architect, please revise your design and I advise you to reduce this element. Okay, because based on our previous experience, this is the amount of money for this particular element. This is the amount of the percentage of the money for this particular element. Okay, when
after 2 weeks, okay, and then we organize another meeting with the design team, with the architect, engineer, and etc. We found that a new design by the architect more, orang kata sangat bagus compared to the previous design. Okay, sangat bagus, sangat atraktif, very convenience kepada klien, dan klien saya sangat happy dengan new design and with a new improvement, which is kita cut the cost. Dia boleh buat, arkitek boleh buat kalau you nak pergi ataupun nak dapatkan a good design but with a minimum budget. You pernah pergi tak studio arkitek? Imran. Hello? Joel. Oh, Joel. You pernah pergi tak arkitek punya studio? Pass by only. Pass by? Pass by. You as a student, you need kena berkawan, kena berkawan dengan arkitek, urban planner, landscape. Jangan kawan dengan QS saja. You need to make a friend. The architect good for you, and then you can learn from them. Okay, Kathleen, okay, Ki, Meiti, ni kawan lah. Satu fakulti dan sebagainya, organize activity dan sebagainya. You can see, you go to the ni, saya bagi very simple punya ni. You go to their studio, very nice studio, very good studio, but they use only the cheap material. Tapi dia punya, you pergi studio arkitek ni biasanya dia ada dia punya tempat, apa dia panggil, meja dia tu. Dia punya meja tu, and then dia ada dia punya compartment. Dia ada macam compartment. Jadi dia hias dia punya compartment sangat menarik. You pergi line student line dia punya. Dia macam cubicle ke doktor? Apa dia? Macam cubicle tu. Macam cubicle tu, you tengok macam mana arkitek dia hias dia punya cubicle. Okay? Arkitek dia ada studio, dia ada macam cubicle. You pergi studio first year, second year, third year. Saya pernah mengajar satu subjek untuk landscape arkitek. Landscape arkitek sangat cantik dia punya studio. Tapi dia guna bahan-bahan yang terbuang sahaja. Bahan-bahan yang biasanya fakulti nak buang tu, dia ambil, dia cat balik dia punya perabot, dia spray dia punya perabot, jadi nampak cantik dia punya tu, walaupun benda tu fakulti baru dah nak buang. Kadang-kadang dia tampal dia punya apa ni, dia punya colouring sebagainya lah. Itu you pergi berkawan. Jangan berkawan dengan QS. QS saja tak seronok. You kena berkawan dengan ramai orang. Okay. The basis of comparing different project. Okay. Okay, ni macam ni lah. Okay, dalam cost planning framework ni, kita ada dua keadaan di mana elemental cost planning, which is a cost limit is fixed for the scheme, i.e. design to a cost. Okay, yang kita discuss pada ni. Yang kedua, comparative cost planning do not apply a cost limit to the proposed scheme. Costing a design, normally various solution will be evaluated and the scheme chosen will be the basis for the cost limit. Ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang ikonik. Macam contohnya hari tu pelajar kita menang, our student menang untuk HSR punya station di Johor Bahru. Our student menang punya design. Ini comparative. Kita ambil 2-3 design dan sebagainya, and then kita choose the best, and then from there kita revise the design untuk apply the cost limit. Ini ada dua cara lah. Okay, satu, cost limit is fixed the scheme and design to a cost. Yang ni kita fuse design, and then kita choose the best design. Okay, itu adalah yang kita kena tengok. Okay, normally lah yang akhir sekali, in practice, cost planning process is often a combination of both method. As a QS, saya dah bagi tahu dengan you kena apply this one and also this one. Okay, you cannot rigid only this one because I'm QS from near QS. I need to be rigid. Cannot like that. Sebabnya ni satu lagi yang design estetik, satu lagi yang kebanyakan yang arkitek yang selalu saya jumpa, yin and yang. Design filosofi.
Dia tak boleh kena ada benda ni, kena ada benda ni, kena ada ni untuk dia punya yin and yang punya filosofi. You tak boleh kata tak boleh you yin you ambil yin ya, jangan ambil yang. Okay? Dia ada filosofi dia. Sebabnya I want to cut the cost. Tak boleh, dia are different philosophy and then you need to allow for this type of the aesthetic to be embedded in our design. Alright, itu adalah yang kita kena tengok. Ni. Pernah tengok tak? Ni adalah dia reality lah. Dia reality bila kita sebagai QS mula-mula design memang cantik. Ni again you pergi final year studio. Biasanya akhir sekali architecture punya student ni dia kena propose one project development you pergi sekali, terutamanya next semester 2 dia akan propose satu orang kata development, you pergi tengok dia buka architect, dia buka masa dia panggil creek tu, dia akan buka pada semua public, dia pergi tengok dia punya design masya-Allah sangat cantik. Okey, macam ni. Bila dia design ni, tapi after meeting the client, dia akan jadi macam ni. Okay, after meeting the client, based on dia dulu pokok besar saya ni pokok dah makin kecil Okay, to cut the cost After working drawing, dah pokok dah makin kecil dan dia punya green area pun, dia roof punya bumbung pun tak ada lagi. After construction, sebab tak cukup bajet dia punya pokok pun dah jadi makin kecil dan tak ada yang bumbung yang cantik green punya roof ni. Semua flat roof sesuai dengan bajet daripada klien kita. Ni dia punya apa ni, wall ni semua dulu tempered glass punya wall. Sekarang ni tak ada tempered glass wall biasa saja. Ini adalah the reality lah dalam cost plan ini. Kita sebagai QS kita kena make sure that fulfill the give value for money to the client. Tapi janganlah jadi sampai macam ni semua jadi tak cantik dan sebagainya. At least you consider juga dari segi estetik dan sebagainya untuk green punya area dan sebagainya supaya lagi cantik. Okay. Biasanya ada 3 lah. 3 QS kena buat ni. Satu, saya dah beritahu yang lepas, cost limit. Okay. Yang kedua, kita buat cost plan, various part of the element of the project. Dan akhir sekali kita buat cost check. Okay, actual design. Before kita tender, kita akan buat cost check. Last kali before kita award the project to the contractor, kita akan buat cost check. Ini last kali saya akan ajar ni, cost check. Okay. Cost control, ini kita panggil sebagai cost planning punya proses. Okay, in diagram dia macam ni. In diagram, siapa tahu ni A, B, C, D, E, F, G ni apa dia ni? Siapa tahu ni A, B, C, D tu? Ataupun saya saja letak tu? Siapa tahu tu? Intan Syafiqah. Dia tahu tak apa dia A, B, C tu? Tak sure lah. Mungkin. Tak sure. Okay. Boleh Google. You boleh Google sekarang ni. ABC ni saya bukan main-main letak Okay. Okay. ABC ni adalah kita panggil dalam kita design satu bangunan ni, design satu ni kita panggil sebagai RIBA plan of work. Okay, ini adalah step ataupun proses yang dilaksanakan oleh arkitek dalam membuat satu bangunan. Briefing, concept design, detail design, production information, bill of quantity, tender action, site operation. Dia ada lebih kurang saya rasa ada 20 step. Arkitek kena ikut step tersebut dalam melaksanakan satu projek pembinaan. Okay. Dan QS adalah yang warna hijau ni. Ini tugas kita. Yang atas ni tugas designer lain. Dia akan buat lah dia punya ni. CNS akan buat dia punya function dan juga
dan juga MNE pun akan. Okey. Sebab saya kena kontrol lah ni. Saya kena kontrol kelas saya kena kelas saya sepatut habis pukul berapa kan? Pukul 6 saja. Pukul 6 doktor. Okey, saya kena pastikan habis sebelum pukul 6. Alright. Okey, interpolation method. Ini kaedah yang kita akan guna. Okey. Ini adalah course planning teknik yang kita akan guna. Yang warna merah ni. Ni untuk you tahu apa lagi tugas-tugas ni, you boleh baca RIBA Plan of Work. Arkitek ada punya tugas dia, CNS ada tugas dia, dan MNE. Sebab tu kita asyik ada meeting. Kita akan meeting, kita akan coordinate dan sebagainya supaya masing-masing designer ni ataupun design team ni bagi input. Okay. Arkitek bagi input dia, QS bagi input dia, CNS bagi input dia dan juga MNE pun bagi input dia. Okay. Itu adalah yang pelajar-pelajar semua kena faham lah. Okay. Masing-masing akan bagi input. Okay. Ni. Yang ni paling penting sekali ya. Factor that influencing di orang kata cost planning ataupun cost estimating. Bila kita nak start a cost advice kepada klien, benda pertama sekali kita kena tengok location. 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 Sebab apa? Okay, bila you tengok drawing, the first question you need to ask your client, where is the location of the building? Okay, di manakah location bangunan tersebut? Okay, sebab apa? Why? Location very important. Okay, why location very important? Fitri, Nisa, Fitri, Najiha. Why very important? Location. You dah belajar ni kan belum? Why important? Zarif. Different will have different price of material. Okay. Price of material betul? Okay. Price of material. Okay. Ini adalah beberapa faktor bila kita bercakap pasal location. Satu, geographic. Geographic ni adalah katakanlah saya bagi geografi tersebut adalah satu sebuah sekolah. Kita nak buat di Johor Bahru, in Johor Bahru. And then satu buah sekolah, the same design for story school, you nak buat dekat Mersing. Lain dia punya keadaan geografi dia. Satu tu kawasan bandar dan satu itu adalah di kawasan yang tepi pantai. Same sekolah, you nak buat dekat di katakanlah di Cameron Highland. Same design by the JKR dan sebagainya. Kos dia adalah berbeza. Sebabnya Cameron Highland ni kawasan berbukit. Mungkin piling dia kena lebih lah geografi. Okay. Yang kedua, second, marketplace. Sama ada kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan ni pun sangat interesting ya, marketplace, iaitu kawasan yang banyak industri. Sebagai contohnya di Kertih. Di Kertih, Kemaman. Kalau kita tengok di Bintulu, siapa tahu Bintulu, di Pengerang Johor sekarang ni, di Pengerang, di Bintulu ataupun di Sibu. Ini adalah kawasan oil and gas. Jadi oil and gas ni marketplace dia adalah berbeza. Okay, marketplace adalah berbeza. Okay. Number 3, site conditions. Keadaan tapak bina tu. Sebab itulah in any project kita kena tengok site condition. Satu, kawasan yang tengah bandar. Okay, tengok site dia, site tersebut adalah panjang ataupun site tersebut adalah besar ataupun site tersebut adalah sempit. Yang kedua, you kena tengok dari segi water table dan sebagainya. Okay, restriction dan sebagainya. Okay, yang terakhir adalah regulation. Different local authority, they have different regulation. You pergi kepada DBKL ada different regulation, you pergi ke Sabah different regulation, you pergi ke Pulau Pinang ada different regulation. Itu adalah on the location factor. Okay, geography you boleh baca balik lah. Okay, site condition, bearing capacity, rock, water, groundwater and slope and existing
condition influence substructure cost and basic building design. Yang ni yang number 4 ni terutama di KL. Di KL ni agak kalau you tengok di Kuala Lumpur ni adalah apa sebenarnya Kuala Lumpur ni? Siapa daripada KL sini? Nurul Izzah, Radin Irfan ataupun Pang from KL. Concrete jungle. Okey, ni adik kata. Okey. You dah lahir tu you tengok concrete jungle. Sebenarnya apa asal Kuala Lumpur? Kuala Lumpur adalah satu kawasan yang bekas lombong. Dia banyak lombong, dia banyak kawasan yang kalau kita tengok area-area di Kuala Lumpur ni dia bekas lombong dan kawasan dia adalah dia banyak gua batu kapur dekat bawah tu. Sebab itulah di KL ni you kena hati-hati, you kena check dulu keadaan condition. Sebabnya ada satu kes yang saya ni, bila kita piling kita do a piling works, tiba-tiba hilang piling kita tiba-tiba piling yang nombor 2 kita buat orang kata buat hammer punya pile tersebut hilang. Engineer kita pun pelik ada hantu lah, dia kata apa dan sebagainya. Kena dekat bawah the underground ada gua batu kapur yang zaman-zaman dulu dan sebagainya. Yang ini adalah existing condition, very important yang untuk kita punya project. Okay. Regulation. On the EIA, Environmental Protection Policy, okay, impact assessment, site safety, okay, and then may vary from locality to locality. Even di Johor Bahru pun, kalau you tengok di Johor Bahru, di MB Majlis Pembandaran Pasir Gudang tak sama dengan Majlis Pembandaran Johor Bahru. Okay, itu adalah di Johor Bahru. Marketplace, ni saya dah bagi tahu tadi, marketplace. Dan juga, itu faktor lokasi. Faktor kedua adalah faktor design. Reka bentuk. Tadi, you dah tanya tadi, location of the building. Yang kedua, you kena fikir ada 6 faktor yang utama. Yang ni saya rasa you dah belajar, tapi I will repeat again. You dah belajar ni. Satu, plan, shape. Macam mana bentuk bangunan tersebut. Yang kedua, you kena tengok dari segi size. Dan kita nak buat satu kondominium. Kondominium yang 3 blok 30 tingkat dengan satu blok 30 tingkat. Kos dia adalah berbeza. 3 blok 30 tingkat dan satu blok 30 tingkat, kos dia adalah berbeza. Building height. Building height ni adalah jumlah dia, berapa tingkat, 15, 30 ni, dia berbeza costing dia. Kalau bangunan tersebut rendah dan sebagainya, kos dia adalah agak mahal compare kepada you repeat the bangunan tersebut jadi tinggi. Story height, ini penting building height dengan story height adalah berbeza, di mana story height adalah untuk daripada floor to the beam. Floor to the beam. Story height ni sangat penting, terutamanya engineer akan M&E. Story height ini penting kerana M&E, katakanlah ni bangunan kita. Katakanlah bangunan kita 4 tingkat. Sebab apa story height ni penting? Ni saya nak bagi tahu pada pelajar-pelajar semua. Sini kita ada M&E punya services, building services. Ada aircon, ada apa ni, ada pipe air atas ni dan sebagainya. Dan ini adalah akan beri berapa, kita kena bagi ruang ceiling untuk letakkan services. Makin banyak services, makin banyak ruang yang kita kena bagi dekat atas ni. Dan benda ni akan jadi kos kepada bangunan kita. Sebab benda ni tak digunakan just untuk letak building services. Jadi makin tinggi story height, antara beam to beam, makin tinggi kos kita. Itu adalah kita punya kena hati-hati. Story height you check berapa story height dan sebagainya.
Number 4, space utilization. Banyak sangat ancillary area, banyak sangat yang unutilized area, kita tak boleh nak buat rental. Terutamanya untuk commercial complex. Commercial complex, bila you buat layout of the commercial complex, you kena fikir macam mana every single inch, every single meter of your building, you can rent it. Kita kena fikir. Sebab tu space utilization sangat penting supaya kita dapat collect the rent. Sebabnya kita dapat sell that particular area. Kita buat bangunan ni bukan saja to get profit. Okay, kita buat saja, bukannya tak apalah kita bagi ni tinggi dan sebagainya. Better you give a space utilization to the activity that can generate the income to your building. Okay, itu yang kita kena tengok space utilization. Dan akhir sekali adalah on the qualitative. Qualitative ni adalah on the aesthetic. AES on the aesthetic. Okay. You boleh gunalah lecture note saya ni bila you nak bekerja dan sebagainya. You can ask, jangan you pergi meeting dekat office client, you senyap je. As a QS, you kena ambil tahu berapa building height, what is the story height, okay, is it good for us or not increase the cost to our building, and itu adalah yang kita kena tanya. Okay, ini you boleh itulah. Saya bagi penerangan lah secara terperinci, you boleh baca sendirilah sini okay. Sebagai contohnya building height dan sebagainya. Okay, building shape, building height, ini adalah yang kita kena ambil kira. Story height, sebagai contohnya story height, 10% you increase the story height, ni kita decrease we increase the cost between 2 to 3.5% of the overall construction cost. 10%. Katakanlah story height tersebut 10 meter, you naikkan story height adalah 10 meter, mana ada 10 meter. Story height adalah 3 meter, you naikkan 10% which is 3.3 meter, and then it will increase the cost is about 2 or 3%. Okay, itu adalah the theoretical factor. Okay, kita kena tengok. Quality, story height dan sebagainya, kita kena check. Okay. Boleh komen tak sikit ni? Saya tunjuk gambar ni. Boleh komen tak? Nurul Izhani. Apa you boleh tengok sini? What can you share with us on this building? Yang kita discuss tadi, design factor tadi. Bangunan ni ada aesthetic value. Kuat sikit. Bangunan ni ada aesthetic value. Apa maksud you aesthetic value? Ada design. Ada design. You suka design ni? Suka. Okay, suka. Kamarina. Based on the design factor yang kita apa yang can you comment on this building? Can you share with us, Kamarina? Ada tak Kamarina? Radin. Rajesh, can you share with us? Rajesh. Yes, doctor, can you hear me? Yeah. Please. Maybe the shape of the building, it's not a common square or rectangular shape. There's a semicircle punya shape. So maybe the plan shape will affect one of the factor can be. Yes. Okay, great. Okay, good. Shape is very important. Kalau you tengok sini ada semi-square, here is called semi-square, here is a semi-square, and a few semi-square up there, semi-square, and also the roof. Roof dia cater for the semi-square. And for your information, the semi-square, for example, this I give you very simple example. This door, okay, 4,000. Okay, 4,000 ringgit to complete this door. 4,000. To complete this door, okay, it will cost you about 7,000.
Itu adalah ini. Sebab door you buat semi square not easy semi square. You nak buat katakanlah nak buat apa ni, nak ikat bata, nak buat brick wall, straight brick wall and semi square brick wall. It will cost you a lot of money. Okay, sebab itulah you need to have a very good justification how much the cost for the semi square and etc. You need to for example for the roof, okay, how much additional cost you need for the semi square. Ni space utilization. A lot of the ni yang tadi kita discuss tadi, space utilization. Banyak sangat ruang kosong ni. Sepatutnya you boleh guna kat dalam ni, dia banyak dia nak buat outdoor. Mungkin klien nak macam ni lah. Okay, tapi bagi saya sini space ni you boleh occupy, this space you boleh occupy and then you can increase the size of the building. Tapi this client he or she try untuk banyak gunakan ruang yang outdoor. Saya tak tahu apa dia punya reason dia. Okay. And then sini kecil pula dia punya untuk yang dekat luar dan sebagainya. Itu adalah kita kena tengok lah. As a QS you need to comment or to give feedback based on the design factor. Okay. And then again ni saya kena bagi tahu juga. This is the golden triangle yang you kena tengok time, cost and quality. Okay, sini a lot of the stakeholders which is we need to make sure that we do not impact them on the time, cost and sebab kita melibatkan banyak stakeholders here. Okay, yang akan tengok ataupun akan ada kepentingan. Walaupun ni CIDB, apa kepentingan dalam projek kita? Dia ada kepentingan. Bomber, dia ada dia punya kepentingan. Kepentingan ni bukan share, dia ada tanggungjawab melalui undang-undang yang kita yang boleh dikenakan kepada kita. Bomber, apa dia? Kalau you design dia bangunan, dia punya tangga, staircase, escape staircase, tak cukup dia punya width ataupun lebar. Jadi kalau you tak ikut design yang bomber boleh akan tak luluskan projek kita. At the end, dia bomber kata tak boleh lulus. You cannot use this building because you do not follow our rule and regulation. Ini adalah antara beberapa stakeholders yang berkait dengan projek kita. Kita kena tengok semua dari segi semua aspek, dari segi specialist subcontractor, specialist supplier dan sebagainya. So, banyak pihak yang berkepentingan dalam projek kita. Katakanlah you tak ikut apa dia punya requirement, dia akan jadi cost, dia bagi effect pada time dan juga our quality. Okay, saya tunjuk satu video yang untuk pelajar-pelajar tengok dulu sebab saya ada 10 minit lagi tapi kita kena tengok video. Saya cepat sikit lah, okay. Saya tengok video dulu, okay. Okay, kita tengok video दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है
जाते हैं, मंजिल तो राहें ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल का कहना हम सब माने, दिल न किसी की माने, जान भी हमने जान गए सब, एक ही ना जाने। Okey. Boleh Apa yang you tengok dari video saya tunjuk tadi? Go itu. Atira, apa you tengok daripada yang saya tunjuk tadi? Doctor, I think is India song. Yeah, Ha? India song. Saya tahulah itu. Rajesh pun tahu apa yang semua India song semua saya tahu. Apa yang you tengok? What you can see? Fatimah Az-Zahra. Coordination. Yes, very good. Aziat coordination. This is very important in a project. Okay, you tak boleh nak ni as a QS, saya bagi advice to you. I warning you. You do your job masa yang stage mana yang kita kena masuk. Which stage that you kena masuk, itu yang kita kena buat. Jangan you pergi masuk dalam masa bahagian orang lain. Coordination is very important. Dia kalau you tengok tadi ada set of the group of the kita panggil players tadi, ada yang play benda ni, ada team yang play benda ni. This is the combination of the effort of the team. Okay, bukan satu saja. Dia ada singer tadi, ada yang main violin, ada yang main serunai dan sebagainya. This is a coordination. You kena coordinate. Dalam buat projek pun kita kena coordinate macam ni. Team mana masuk dulu, and second team yang main benda ni, dia tak akan sekaligus masuk dan sebagainya. This is a very important in project. As a QS, okay, you need to play your roles. You need to make sure that you come at the right stage. Kalau you nak comment on the shape of the building, you give your comment based on your expertise. You give your comment based on it. You cannot challenge the architect. Okay, I don't like this. I don't like this semi-square shape because it will increase the cost. You cannot do that. Okay, based on my experience, based on my previous project, the cost of the window for this semicircle building is about 7,000. Okay, and the cost of the window for the normal structure wall is about 4,000 ringgit. Okay, this is from my previous project. Okay, you need to coordinate to make sure that you give your input pada masa yang betul dan sebagainya. That's a very good Ziad. Okay, thank you so much. Okay, kita panggil sebagai orchestra the process. Okay, next kita masuk kepada ni. Saya dah nak habis sikit lagi. Alright. Okay, estimating model. Yang ni ia dah itu
you dah belajar pasal unit space elemental ni, saya tak akan ulang sekali lagi lah ya. Ini dia punya proses yang saya sebutkan tadi. Okay, defining the budget dan estimated cost planning dan juga masa cost control. Okay. Cuma saya nak tunjuk yang ni. Yang ni saya nak tunjuk yang ni. Dalam kita membuat cost planning ni, kita ada beberapa stage ya yang ada sini. Okay. Saya gambarkan saya panggil sebagai estimating model, piramid punya shape. Piramid punya shape di mana the paling kita panggil ni accuracy dia paling tinggi sini, paling kurang ni low accuracy is unit method, which is you go per unit plus minus 30%. Second, by GFA. You buat estimate ataupun cost estimate based on the cost per meter square plus minus 35%. You buat elemental. Kita nak buat elemental, you kira dah ada drawing dan sebagainya, plus minus 20%. And approximate quantities plus minus 15% to 20%. Dan akhir sekali, guna buat BQ, kita akan plus minus 5 to 10%. Tapi, I would like to remind you again, kalau nak buat BQ, kena ada detail drawing. Kita tak boleh keluarkan BQ tanpa ada detail drawing. You cannot produce a BQ without a detail drawing by the designer, architect dan juga CNS and MNE. Okay. Problem masa kita advise the client, ini adalah the problem yang berlaku. Please make sure as a QS nanti ni you ada pekerja, you ada subordinate dan sebagainya. Kita check all the problem yang saya ni. Kita tak nak yang ni banyak berlaku di QS ni, titik popular ni. Sepatut 1 juta, you kata 100,000. Okay, banyak kes saya sebab gini. Ni. Saya letak nombor 1, arithmetic error in the addition, subtraction and multiplication. Kita nak cepat, klien kata berapa cost ni, and then 1 million, you jadi 100,000. Sebabnya 1 hilang kosong. Okay, sepatutnya 1 million jadi 100,000. Sebabnya you miss 1 0. Okay, itu adalah yang kita kena tengok lah. Okay, yang ni you boleh baca sendirilah. Ada 7 yang utama ni. Okay, rasa you dah belajar sebelum ni dalam cost estimating. Okay. Sebenarnya saya ulang balik. Okay. Approximate quantity. Okay. Yang ni yang kita akan praktis pada ni. Bila kita nak laksanakan satu projek ni, benda yang pertama sekali di peringkat yang paling berkesan pada QS, kita kena buat approximate quantities. Approximate quantity ni you buat take it off based on the given drawing secara kasar, approximate lah, approximate secara kasar untuk bagi gambaran kepada klien apa harga sebenar that particular building. Kita go by the main element. Kita go by the main element, substructure, superstructure, furniture, services and external work. Okay, ini adalah kaedah yang biasa digunakan oleh QS dalam kita nak detailkan lagi dalam bagi cost estimate kepada kontraktor, cost planning. Okay, dan ini adalah yang kalau pelajar-pelajar tengok yang warna kuning ini, biasanya pada peringkat outline proposal ni klien akan keluarkan ataupun arkitek akan keluarkan 2-3 keping drawing sahaja, layout, bentuk kasar dan sebagainya. Biasanya kita akan buat by element, by element iaitu substructure, superstructure dan sebagainya. Okay, dan dah start stage B, sketch design, dia dah buat brief design, kita go by individual element, satu persatu, dah keluarkan drawing dan sebagainya, dan akhir sekali tender document kita kena keluarkan BQ. Okay, itu adalah stages of the estimating ataupun macam mana kita nak buat cost planning. Okay, ni kalau kita tengok the advantage dan disadvantage dia. Ni yang akhir sekali lah, bila kita nak buat BQ, kita akan pergi kepada elemental ni, yang ni, detail element. Satu persatu, macam kita buat belajar measurement lah. Pad foundation kena kira excavation, link concrete, reinforced concrete, formwork, reinforcement. Column stump kena kira concrete, formwork, reinforcement. Jadi,
Benda tu secara detail punya elemen. You tak miss satu pun elemen dekat projek kita lah dalam kita punya projek. Okay. And then bergerak kepada substructure, finishers dan juga akhirnya external works. Macam mana kita buat? Ni adalah kita gunakan BQ. BQ sini kalau you tengok BQ ni dia ada 3 elemen utama. Satu item, yang kedua quantity, yang ketiga adalah rate. Sebagai QS, ini ia kena dah cost management. Item kena betul. You dah belajar dalam building technology, you dah belajar dalam construction technology. Item you tak boleh nak miss dalam buat BQ. Okay, you tak boleh miss the item. Quantity you belajar dalam measurement. Quantity berapa you tengok daripada drawing, berapa size column, berapa size beam dan sebagainya ada dalam drawing quantity. Rate, tengok previous rate, tengok JKR schedule of rate, build up rate. You dah dia ajar dalam cost estimating macam mana nak cari rate. Jadi as a QS, 3 benda you kena jaga. Item, quantity dan juga rate. Itu bukan senang nak jadi QS sebab tu QS ni diperlukan dalam pelbagai bidang. Dia jaga 3 benda ni dalam cost management. Item, quantity dan juga rate. Arkitek tak akan buat benda ni untuk maklumat for your information. Arkitek tak akan tengok pun this benda, dia serahkan kepada QS. Engineer dia tak akan tengok. Okay, engineer tak akan tengok sebabnya dia akan buat skop kerja dia. Okay, nama lagi juru ukur bahan you kena ada item, quantity dengan rate. Mechanical dia akan fokus pada kerja dia. CNS akan fokus pada kerja dia. Okay, itu adalah kita kena well versed dalam quantity, rate dan juga item dalam proses BQ. Dan inilah untuk makluman pelajar ni, kita ada 46 SMM dipraktiskan dalam 27 negara yang Commonwealth kan. Okay. Ni cost planning kita akan buat satu persatu. Start next week kita akan buat 1, 2, 3, 4 sampailah sebelum kita buat tendering dalam satu ni. Saya akan ajar satu persatu. Ini next week ni 1, 2, 3 saya akan ajar satu persatu. Okay. Selection. Ini satulah saya nak bagi tahu. Selection ni kalau boleh you kena proceed, do not proceed uniformly across all the element. Okay, itu yang kita kena tengok. Sebabnya ada certain element arkitek bagi detail. Ada certain element you kena guna teknik yang berbeza. You cannot blame arkitek. Boleh tak you ni saya tak siap buat estimate ni sebab arkitek tak bagi drawing. Okay, I cannot finish this one because you blame the architect. Padahal you kena contact architect dan sebagainya, and then you can use different teknik dalam buat estimating. Okay, in design team we cannot blame each other. I cannot do this estimate because MNE not send me the drawing. And then client project manager will ask you, do you ask them to send you drawing? Saya tak ini. Jadi you need to make sure that kalau tak ada drawing, request for information, no respond daripada ni, I will use this technique. Kalau ada information, I use second technique. Detailed information, I use the third technique. Okay, you kena flexible. You bukan uniform lah, standardized. Okay, kalau dia tak hantar, saya tak payah buat. Saya letak kosong saja. It's not the way of the design tipe kerja. Okay, dan sebagainya lah. Okay, and then project cost ini yang saya kena dah bagi tahu dengan pelajar-pelajar semua. Ini adalah yang antara faktor yang kita kena ambil kira. Okay, site condition dan sebagainya. Okay, itu sahaja daripada saya pada petang ini. Ada apa-apa soalan tak? Rajashri, ada apa-apa soalan? No, doctor. Oh, okay, good. Alright. Last week saya dah bagi I promise to you saya dah bagi satu assignment. Okay. This week saya akan bagi satu assignment. Last week lebih kepada you buat video. Okay. This week lebih kepada writing. But very easy very easy. You go to the e-learning. Okay, saya akan bagi arahan tomorrow I give the
you go to the section 1, section 1, week 1, ada additional resources. Additional resources, lebih kurang 20 pages additional resources. Satu chapter, average. I need, okay, all of you, okay, do the synopsis. Apa yang you faham that particular chapter. 2,000 words, okay, 2,000 words, synopsis of the chapter tersebut. Besok saya bagi arahan dalam ni, okay. And then for the section 1, you cannot go through the e-learning. If tomorrow you tak boleh go through the e-learning, saya akan share all the information dalam Google Drive, okay. Faham Section 1, if you cannot you cannot go to the e-learning, tak ada nota saya dalam e-learning, saya akan share drive besok, okay. Ni the nota saya dah bagi additional note. Ni. Boleh nampak tak? Can you see this? Okay, you need to read all this ni and then do the summary. Okay. Jangan ambil summing up sini mula Okay, 2,000 words only. Okay. Ni satu buku, very good very good introduction to the cost planning by Douglas Ferry, Peter Brandon and Jonathan Ferry. Very good discussion on the introduction to the cost planning of building. Okay. Saya rasa setakat ni dulu dan kalau tak ada apa-apa kita jumpa next week. Okay, thank you so much. Eric, thank you. Dean, okay, thank you. Fatimah Azahra, thank you. Hanan, thank you. Nur Ajlali, okay, thank you. Hizhan, okay. Saya tak dapat baca semua nama Okay, Radin. Okay, see you. Okay, take care, all of you. Thank you, Doktor. Zia, thank you, Zia. Alright. Teach Ying, okay, thank you. Kamarini. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.